नमस्कार जय जगन्नाथ। आज वीडियो एक्चुअली इनफॉर्मेटिव वीडियो मु एक्चुअली आपण मानकु जणैथिली गोटे शॉर्ट वीडियो रे कि जेतले मु ट्रैवल करिकी इंडिया रू यूएस आसिली मोर गोटे बैग हजि जाइथिला आ केमिति हजि जाइथिला केमिति पाइली तार ऊपर होची वीडियोटी। एटा एक्चुअली फर्स्ट टाइम पे हजि नथिला आगुरु भी गोटे थरा हम सहित एमदी सेम इंसिडेंट हेई सारथिला ऑलरेडी। आ एथर कोन हेइतिला जेतले इंडिया रू ट्रैवल करथली यूएस को मोर थिला एक्चुअली टिकट भुवनेश्वर टू दिल्ली आ दिल्ली रू मोर इंटरनेशनल फ्लाइट थिला जोटा कि थिला एसोफोगु आ भुवनेश्वर जते बेले मु चेक इन करली भुवनेश्वर ही सब तक बैग दे देली दुटा बैग मोर थिला जणे का एक्चुअली दुटा बैग ही अलाउड अछि आ दैट टू 23 किलो रो ईच। तो जते बेले बैग चेक इन हुए से माने कोन करंती एमती टिकट पछपटे दुटा जाक एमती दुटा बैग थिला दुटा स्टिकर लगे कि दे दियंती आ से माने मते स्टिकर लगे कि दे देथिले। एक्चुअली जो झियोटा मोर चेक इन करूथुला सी एक्चुअली गोटे फ्रेशर झियोटा थिला ताकू एत एक्चुअली जणा नथिला ताकू भी टिके डाउट आसुथला सी सब कर दे कि जेतेले बैग पठे देला तापरे तार मुंडू कोन आसला से तार गोटे सीनियर्स को डाकिला जानिया पई कि से ठीक ठाक करछि ना नै सेतेले ता सीनियर्स ताकू बहुत गाली देले। तो मु सेठु देखि कि जानि पेली ये किछि गोटे प्रॉब्लम करिछि आ किंतु सेटा मते से माने किछि जणैलेनी कोन प्रॉब्लम हेछि बोली आ मते मु तांको बार बार पछरथाय मते बैग काढिया पड़िबो दिल्ली रे से कहथांदी ना ना तमे एसोपर ही काढिबो तम बैग पळेबो एसोपर डायरेक्टली आ इवन जेतले टिकट पछपटे से जो लगेई कि देई थांदी बैग रो जो स्टिकर दीटा सेथरे भी एसोपर ही लिखा आइथिला नले से माने आगुरु एक्चुअली जणै दियंती कारण मु जेतेबेले एठु गल्ली एसोपर थिला दिल्ली दिल्ली रो थिला भुवनेश्वर मो फ्लाइट आ गोटे तो भुवनेश्वर टू दिल्ली जेतले दिल्ली मोर पोर्ट ऑफ एंट्री थिला इंडिया रे जोथि पे कि सेठी इमिग्रेशन हुए और सेठी मोर बैगेज बाहरी जाइथिला। तो सेमाने मते ईमेल भी आगुरु जणैथिले कि सेठी बैग बाहर जिवो आपण आउ थरे ताकू चेक इन कर देबे री चेक इन कर देबे भुवनेश्वर जिबा पई। तो सेठी म आगुरु वेल अहेड जानिथिली आ मु सेठू काढी की जिंस गलाळो को पुनी आउ थरे चेक इन कर देइथिली किंतु जेतेबेले फेरुथिली भुवनेश्वर टू एसोपो सेमाने कहले कि ना एसोपो डायरेक्ट पळेबो जेहेतु एसोपो मोर पोर्ट ऑफ एंट्री थिला यूएस को आ मोर फाइनल डेस्टिनेशन भी सेठी पई एठी ही बैगेज सब बाहर जो बोली मते कहिथिला टिकट रे भी जे स्टिकर रे लिखा आइथिला किंतु जेहेतु ताको गाली पडुथला सेठु देखि मो मुंड गोटे डाउट एसिगला ई झियो किछि गोटे गड़बड़ करिछि कोन पई ना से माने बैग रे जो लंबा लंबा स्टिकर लगांती ताकू भी से माने आउ थरे जनरेट करके जणक हाथ देले कि नै कि बैग दिटरे चेंज कर देबा पई किंतु मते किछि कहू न थांदी मो मुंड रे डाउट एसि थाय दिल्ली रे जेतले पहुंची गली तो मते हां एक्चुअली भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे मते देई नथिले से माने दिल्ली टू एसोपोर्ट बोर्डिंग पास से माने मते कहिथिले कि दिल्ली एयरपोर्ट रो आपण नै जियो बोली। तो दिल्ली एयरपोर्ट रे जेतले बोर्डिंग पास आनिया गली मु सेतले तांको सहित टिके कंफर्म हेबा चाहली जे मो बैग कोठी अछि बोली। तो से माने कोन गले ना दीटा स्टिकर लागि थाए एमती ऊपर तळ हे कि से माने ऊपर स्टिकर टा बोधे चेक करचंती कि सेतमे से माने कहले ना ना तम बैगेज ऑलरेडी चेक इन हेई जाईछि एसोफरे बाहरिबो। एक्चुअली मो जो बैग टा मिसिंग थिला से स्टिकर टा एक्चुअली तळे थिला से माने मे भी ऊपर स्टिकर टा ही चेक करचन आ मो मुंडरे भी आसलानी जे ताको कहिबी जे ना ना तुम दीटा को बैग को ट्रैक करो आ मते कुहो बैग कोठी अछि बोली से माने से कहि देले जेतले एसोफर पहुंच गेली एक्चुअली 17 घंटा रो तो ट्रैवल थिला जोटा कि दिल्ली रु एसोफर थिला एयरपोर्ट रे 4 घंटा रे थिला दैट टू भुवनेश्वर आसी की पहुंची की सेठी भुवनेश्वर रु दिल्ली 2 घंटा फ्लाइट थिला ऑलमोस्ट 24 आवर्स मोर पूरा ट्रैवल थिला जोथमे कि बहुत टायर्ड थिली किंतु बहुत बढ़िया रे जल्दी भी फ्लाइट लैंड ही जाइथिला 5:30 कैलिफोर्निया रे इवन हस्बैंड भी आसी जाइथिले पिकअप करिया पई बाहर थिले मु बहुत जल्दी जल्दी रे थिली मु कहली बेडरूम मो बैग जल्दी उठे कि नै जिबे देखला बैग समस्त आस्ते गोटे घंटा हे गेलानी मो बैग ही आसुनी लास्ट गोटे बैग आसिला ताको देखि खुशी लागला जाओ आ गोटे बैग भी आसी जिवो ताको वेट कली स्टिल आसु न थाए लोक ऑलमोस्ट सब पळेलेनी खाली हे गेलानी आ बेल्ट रे मात्र 5-6 टा बैग ही चलथाय आ मु ताहितर खुशी मो बैग आसीनी आ इंडिया रे एयरपोर्ट रे बहुत लोक थांती एयरपोर्ट अथॉरिटी वरिका जहा को आपण पचारि परिबे हेल्प पाई एठी यूएस रे एते लोक न थांती फाइनली मते दुई जण लेडी देखा गले एयरपोर्ट अथॉरिटी से माने बैग चेक करिया को आसीथिले कोन बैग बळी जाईची बोली बेल्ट रे मु तांको पाखु गली तांको पचारली कि मोर गोटे बैग मिसिंग अछि तो से माने से बारकोड जोटा मो बैग रो टिकट पछपटे जो बारकोड लागि छि से बारकोड रु नै कि तांको फोन ने आगे चेक करले तांको फोन ने भी बहुत गुडे बैग रो इन्फॉर्मेशन थाए जो गुडा को सिक्योरिटी रीजन से माने ब्लॉक करके रखी थांदी बेल्ट रे आसी न थाए तो से माने देखिले ता भीतर कहले ना ना तम बैग नाही तम बैग ऑलरेडी बेल्ट रे आसी जाईची मु स्टिल आउ 30 मिनिट्स वेट कली आसिलानी पुनी तांको पाखु अगेन गली मु कहली बैग आसीनी बोली तो से माने तो कहले मे बी के बाय मिस्टेक आपन को बैग नै जाईची और ता बैग छाडी दे जाईची सेति में जेतिटा बैग सेठी एयरपोर्ट रे थिला ताकू सब से माने गोटे गोटे करी चेक करथांदी से माने ऑलमोस्ट 30 मिनिट्स नै गलेनी
ଯାଇକି ସେମାନେ ତାପରେ କହିଲେ ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୋଜିକି ଆସୁଛି କଲ୍ କରିକି ଆସୁଛି ଆଉ କାହାକୁ କହିକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ କି। ତମେ ଆଉ ଜଣେ ମତେ ଦେଖାହେଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ପଚାରିଲି ଯେମିତି, ସିଏ ମତେ କହିଲେ କିଛି ଫୁଡ ଆଣିଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି नो। ମତେ ତ କହିଲେ ଏନି ସୁଇଟ୍ସ? ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମିଠା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ବଟ୍ ଆଇ ସେଡ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡ୍ରାଏ। ସେ କହିଲା ଡ୍ରାଏ ହଉ ୱେଟ୍ ହଉ ଇଟ୍ କମ୍स अंडर स्वीट, इट कम्स अंडर फूड मीन्स ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ତମ ବ୍ୟାଗ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜିନ୍ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ବୋଧେ ମୁଁ ମିଠା ଆଣିଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ରହିଯାଇଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଲେଡି ଦି ଜଣ ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାପରେ ଯାଇକି ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାରକୋଡ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ର ଯୋଉ ବାରକୋଡ ଅଛି ସେ ବାରକୋଡ ରେ ଚେକ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନା ତମ ବ୍ୟାଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଲିରେ ରହିଯାଇଛି, ଆସିନି ଏସବୁ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସିନି ସେ ରିଜନ ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କେହି କିଛି କହିଲେନି। ତ ମତେ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେସ୍ କରିଦବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ତାପରେ ତମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟା ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ସେମାନେ ରଖିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ବ୍ୟାଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟାଗ ର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖନ୍ତୁ, କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟାଗ ସହ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଉଠାଇନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ସେ ବ୍ୟାଗ ର, ସେ ଭିଡିଓରୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫଟୋଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟାଗ ର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖିବାରେ ଇଜିଅର ହେଲା, କୋଉ କଲର ବ୍ୟାଗ, ହାର୍ଡ କେସ୍ କି ସଫ୍ଟ କେସ୍, କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ ଲେଖିଲେ ଯେତେ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଦେବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେତେ ଇଜିଅର ହବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ ମିଳିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଫର୍ମ ଭରିକା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଫର୍ମ ର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫୋନରେ। ମୁଁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ଉଠେଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଯିବ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହଁ ମତେ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି ବି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମେଲ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ଦେ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ, ଲେଖିଥିଲେ ଏତିକି। ତାର 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଲେଖିଥିଲେ କୋଉ ଦିନ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯିବ, କୋଉ କେତେ ନମ୍ବର, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ତ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ ନମ୍ବର ଦେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ କଲି ଜାଣିଲି ଫ୍ଲାଇଟ ଆସିଗଲାଣି ତା ପରଦିନ, 2 ଦିନ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆସିଗଲାଣି ମତେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାଗ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୋରୁ ଆସିକି ଫ୍ଲାଇଟ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କହିନି, ସେମାନେ ଲଗେଜ ନେଇକି ଆସିକି ଘରେ ହିଁ ଡେଲିଭର କରିଦେଲେ। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ବ୍ୟାଗକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ମୋର ଖାଲି ଶାଢୀ ଆଉ ଡ୍ରେସ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଓନ୍ଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଯାହା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ସେଇଆକୁ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟାଗଟା ହିଁ ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଘରେ ଆଣିକି ଡେଲିଭର କରିଦେଲେ। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆମ ସହିତ ହେଇନଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ଜଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲୁ, ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଆଉ ଛୁଆ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଜଣିକା ଦିଦିଟା ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ୟୁଏସ ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ୟୁଏସ ଆସିଲୁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର 6ଟା ଯାକ ବ୍ୟାଗ ହିଁ ମିସିଂ ଥିଲା। ତ ସେଠି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରାତି 2ଟାରେ, ଆଉ ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଆମ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଘରେ ଡେଲିଭର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଟା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି, 2016ରେ ସେଟା ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଗ ଏନି ହାଉ ମିଳିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଡାଉଟ ହଉଥିଲା ବ୍ୟାଗ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଫୁଡ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଫୁଡ ଜିନିଷ ଆଲାଉଡ ହୁଏନି ୟୁଏସ କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏନି ହାଉ ବ୍ୟାଗ ମୋର ଆସିଗଲା, ଆଉ ମୋ ଫୁଡ ଜିନିଷ ବି ଆସିଗଲା ଖୁସିରେ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ। ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟିକରକୁ କେବେ ବି ଛଡେଇକି ଫୋପାଡିବେନି। ଟ୍ରାଭେଲ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଷ୍ଟିକରକୁ କାଢିକି ଫୋପାଡିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ସବୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ବ୍ୟାଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ବ୍ୟାଗ ହଜିଗଲେ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଭିଡିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ବାଏ।